John 1, verse 1 through 3. Juan 1, del 1 al 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. The same was in the beginning with God. Este era en el principio con Dios. All things were made by him, and without him was not anything made that was made. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Now in the book of Revelations, chapter 19, verse 11 through 13. Del 11 al 13. And I saw heaven opened, and behold, a white horse, and he that sat upon him was called Faithful and True, and in righteousness he doth judge and make war. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. His eyes were as a flame of fire, and on his head were many crowns, and he had a name written that no man knew but he himself. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. And he was clothed with a vesture dipped in blood, and his name is called the Word of God. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Somebody say, thank you, God, Alguien diga, gracias Dios for your word. por tu palabra. God is so invested, committed to his word, Dios está tan comprometido con su palabra, because before he became a man, porque antes que él fuera un hombre, he was his word. él era su palabra. A lot of folks, their word means nothing. Para muchas personas su palabra significa nada, But even before God says a word, pero inclusive antes de Dios his decir, word is important to him. antes de Dios decir una palabra, su palabra es importante para él. What the word says is what the word already was. Lo que dice la palabra es lo que ya la palabra era. In the beginning En el principio was era the word. la palabra. When you talk about the word of God, Cuando hablas de la palabra de Dios, we looked at two Hebrew words for word. miramos dos palabras hebreas para la palabra palabra. One of those words is the word amar or imra. Una de esas palabras es la palabra hebrea amar. Everyone say aleph. Todos digan Aleph. The very first Hebrew letter, aleph, La primera letra hebrea, Aleph, is the first letter in the word word. es la primera letra en la palabra amar, palabra. And the aleph is where we get our letter A from. Y Aleph es de donde sale nuestra letra A, And A was originally drawn this way la cual originalmente era escrita de esta forma, as a picture of an ox. como el dibujo de un toro. And aleph or A or ox depicts strength. Y el Aleph y el toro es un símbolo de fuerza. When you think about the Word of God, Cuando tú piensas en la palabra de Dios, think about strength. piensa en fuerza. The second letter in the word for word En la segunda letra, en la palabra para palabra, is the Hebrew letter mem. es la letra hebrea mem. And that's where our English letter M comes from. Y de ahí es donde sale nuestra letra M en inglés. It was drawn as a picture of waves of the water. Y fue dibujada como las olas de agua del mar. 6 inches of water 6 pulgadas de agua that is moving. que se está moviendo.
will wipe you off your feet. pueden hacerte caer de tus pies. A foot of water Un pie de agua will carry a car downstream. puede mover un carro. And so También. many folks drown Muchas personas se han ahogado because they think they can drive through moving water. porque piensan que pueden guiar a través del movimiento del agua. But not only is there strength in the word, Pero no solamente hay fuerza en la palabra, but the letter M depicts might. pero la palabra M también es poderoso. Somebody look at your neighbor and say strength Mira and el que might. está a tu lado y dile poderoso, fuerte. The last letter in the word is resh. La última palabra es resh, Again, where our letter R comes from, de donde sale la letra R, which is a picture of a man. lo que es un símbolo, el dibujo de un hombre. Somebody say R. Alguien que diga R. It is in God's word Esta es la palabra de Dios, that we find the strength que encontremos la fuerza and the might y el poder that we need. que necesitamos. And let me clarify something one more time Déjame clarificarte algo una vez más, before we get into tonight's class further. antes de continuar con la clase de hoy. And that's in Hebrews chapter 1. Turn there with me again. Ve conmigo a Hebreos capítulo 1. Hold John 1. It speaks of God who at sundry times in divers manners spake in times past unto the fathers by the prophets. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres de los profetas. Sundry times. Muchas veces, Everybody say many parts. muchas partes, maneras. That phrase, sundry times, Esa frase means many parts. muchas veces significa muchas maneras, partes. Divers manners means many ways. Significa de muchas maneras. So again, God in the Old Testament Dios en el Antiguo Testamento spoke in many parts habló de muchas partes and in many ways. y de muchas maneras. He may show up one time Él puede aparecerse una vez and he's a cloud. en una nube. He may show up another time, Puede mostrarse de otra manera. he's a pillar of fire. Él es como una columna de fuego. He may show up another time and he's a hand. De otra forma o de un otro momento como una mano. He may show up another time and he's an arm. Se muestra de otra forma como un brazo. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, God showed up in many parts, Dios se mostraba de muchas partes in many ways, y de muchas maneras. sundry times, Muchas veces in divers manners. y de muchas maneras. Old Testament, God showed up all kind of ways. En el Antiguo Testamento Dios se mostró de diferentes formas. Showed up all kind of ways, De diferentes formas. all kind of parts. De diferentes partes. But Hebrews 1 verse 2 Pero Hebreos 1, versículo 2, says, in these last days, dice que en estos postreros días God has spoken unto us by His Son. Dios nos ha hablado por el Hijo. God doesn't have to show up any other way in this day and time En estos tiempos Dios no tiene que mostrarse de ninguna otra other manera, than in the face solamente en la cara of Jesus Christ. de Jesucristo. That's what the prophecy was speaking about De eso era lo que hablaba la when it profecía said that John the Baptist cuando decía que Juan el Bautista would go before the face of the Lord. iría delante antes de la cara del Señor. The only way you will ever see God De la única manera que tú vas a poder ver a is in Dios the face es en la cara of Jesus de Christ. Jesucristo. I thank God I don't have to see a shadow. Yo le doy las gracias a Dios que no tengo que ver una That sombra, I get to see God in the very image que yo puedo ver a Dios en la imagen of who He is de quien Él es and of what He y en lo is. que Él es, Jesus Christ. Jesucristo. While we're there, the Bible said in Hebrews 1 verse 3 Mientras estamos ahí, dice la Biblia en Hebreos that He is the express image
Hebreos 3 dice que Él es la misma imagen of the person. de su sustancia. Jesus is the image Jesús es la imagen of God's person. de la persona de Dios. Hebrews 1 verse 3. Hebreos 1, versículo 3. Colossians chapter 1 Colosenses capítulo 1 also calls him the image también lo habla como la imagen, lo llama, of the invisible God. del Dios invisible. He is God's image. Él es la imagen de Dios. Colossians 1 verse 15. Colosenses 1, versículo 15. This same Jesus, Este mismo Jesús, Colossians 2 and 9 says, Colosenses 2 y 9 dice, in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. de la deidad. Everything about God Todo lo que tiene que ver con Dios in the New Testament en el Nuevo Testamento is wrapped up in Jesus Christ. está envuelto en Jesucristo. I'm so glad I don't have to remember Jehovah Jireh, Qué bueno que yo no tengo que acordarme de Jehovah Jehová Roi, Jireh, de Jehová Jehovah Roa, Mekadisha, Jehovah Zikinu, de Jehová, Jehovah Shalom, Jehová Shalom, Jehovah Shammah. de Jehová Shalom. I don't have to remember all of those names for God in the Old No Testament, tengo que recordarme de todos y cada uno de esos nombres en el Antiguo because in Testamento, the New porque en el Testament, Nuevo Testamento all of the fullness of God toda la deidad, is wrapped plenitud, up in Jesus. está envuelta en Jesús. When I call His name, Cuando yo llamo su nombre, I get everything that God has. yo obtengo todo lo que tiene And Dios. everything that God Y is todo lo que es Dios wrapped up in Him. está envuelto en Él. Allow me to go down this street a little further. I wasn't planning on talking about this at all. Permíteme hablar un poquito más de esto. But I remember when I was in court, Me acuerdo que estaba en la corte and there was a man who was wrestling with who he is y había un hombre que estaba luchando con quién Él es and what his name is. y cuál era su nombre. He wanted to get technical with the judge. Y él quería volverse como técnico con el juez. That's my name on my driver's license. Ese es mi nombre en mi licencia de conducir. And he began to argue regarding America versus the United States. Y empezó a dibujar que era América contra de... I'm not a citizen of the United States. I'm a citizen of America, and the driver's license I have is a United States driver's license. He was talking crazy. Estaba hablando locuras, estaba diciendo que era parte Insanity. de un estado y no del otro. Estaba demente. Crazy. Estaba demente, loco. But, yeah, loco. Everybody say loco. He's loco. If you have a driver's license, Si tienes una licencia de conducir, again, pull it out. sácala. Right now, pull it out. Saca tu licencia de conducir. You don't have a driver's license. Si no tienes una You don't have a licencia, driver's license. tú no tienes una I don't licencia. want to see none of y'all drive. No quiero que nadie saque, que no Don't tiene una call me to licencia, bail you out. no puede conducir. Show somebody your driver's license. Enséñale a alguien tu licencia de conducir. Don't tell them who it is on your driver's license. No le diga quién es en tu licencia de conducir. Now, what if somebody argues with you ¿Y qué pasaría si alguien discutiera contigo and says, that's not you? y diría, ese no eres tú? Who is on your driver's license? ¿Quién está en tu licencia de conducir? That is your what? Ese es tu qué. Say it again. That's your what? Esa es tu imagen, That's your what? tu foto. Your image is you. Tu imagen eres tú. Whether it's your picture image Sea la foto de tu or whether imagen you go to the United Center in Chicago o fueras a un building en Chicago and see the image o vieras la imagen that is made of number 23, que está sobre el que tiene el número 23, that is the image of who? que es la imagen de quién, Of who? Michael Jordan. que es la imagen de Michael Jordan. If you go out to Los Angeles, Si vas a Los Ángeles, you'll see the image of somebody else. la imagen de otra persona.
But when you get into the Word of God, Pero cuando tú estás en la palabra de Dios, you see that Jesus tú ves que Jesús is the image es la imagen of the invisible God. del Dios invisible. How can somebody look at your image ¿Cómo alguien pudiera mirar la and say imagen that's tuya not you? y decir que ese no eres tú? And how can somebody look at ¿Y Jesus cómo alguien pudiera mirar a and say that's Jesús not God? y decir ese no es Dios? He is all God, Él es todo Dios and He is the only God that you will ever see. y Él es el único Dios que tú vas a ver. Somebody say, thank you, Jesus. Alguien que diga gracias Jesús. Yeah. His word Su palabra was made flesh, fue hecha carne and it dwelt among us. y habitó entre nosotros. And God's very purpose, Y en el propósito de Dios, His very plan, en su plan, is witnessed in His word. está testiguado en su palabra. His word Su palabra is the very plan and very thought of God, es el pensamiento y plan de Dios. even before it materializes. Inclusive antes de que se materializara. So do you know there was a word in God's mind for you ¿Tú sabías que Dios tenía una palabra en su before mente you were para ever ti born? antes de que tú nacieras? Do you know that God had a plan for you ¿Tú sabías que Dios tenía un plan para ti before you were ever born? antes de que tú nacieras? Again, the Bible said in Ephesians 1, 4 and 5 that you were chosen in Him La Biblia dice en Efesios que tú fuiste as escogido en dear Él children como hijos queridos before the foundation of the world. antes de la fundación del mundo. Before you were born, Antes de que tú nacieras, God had a word about you, Dios tenía una palabra sobre a ti, word for you, una palabra para ti, because you were a part of His plan. porque tú eres parte de su plan. And the only thing that has happened now, Y lo único que está pasando ahora, and the reason why you're sitting y la here, razón por la cual tú estás is sentado because aquí, God's word has es materialized porque la palabra de Dios through you, se ha ma- just like His word materialized in Jesus Christ. es porque su palabra se ha materializado en ti de la misma forma que se materializó en His Jesús. word will come to pass. Su palabra se cumplirá. The devil's fighting a losing battle. El diablo está peleando una batalla que ya perdió. When he fights God, he's fighting His word. Cuando él pelea con When Dios, he's pelea en fighting contra de su us, palabra. he's Cuando él fighting pelea against God's word. con nosotros, él pelea en contra de la palabra de Dios. God's word is so tight. La palabra de Dios es tan tremenda. Revelation 17, verse 8. Apocalipsis 7, versículo 8. He writes our names Dice que escribe nuestros nombres, Apocalipsis 17, in His book of life en el libro de la vida, before we're born. antes que nosotros naciéramos. He's so sure Él está tan seguro that it's going to come to pass que va a pasar that you made it in God's book of life que tú llegaste al libro de la vida de Dios before you were born. antes de que tú nacieras. Only you can make it erased from there. Solamente tú puedes hacer que se borre. Read Revelation 17 and 8 since y'all turned there. Busca Apocalipsis 17, 8. The only way you get out of His book De la única manera que tú sales de ese libro is if you choose es si tú escoges to get out. el salirte. I choose to be saved. Y yo escojo el ser I choose salvo. to walk according to His word. Yo escojo el caminar según Especially su since His voluntad. word has already been written about me and His plan for me that I will be saved for eternity. I choose to follow His word. Somebody give God a hand praise. Especialmente cuando él ya escribió. And then after His word was already established Y después que su palabra fue establecida and written, y escrita, He took and sealed it with His blood. él lo selló con su sangre. So a eraser can't erase it out. Ningún borrador puede borrarlo. Sealed with the blood. Sellada con su sangre. Hebrews chapter 1. Hebreos capítulo 1. Jesus is the brightness of His glory Jesús es el brillo de su gloria, and the express image of His person. el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, In upholding all things
by the word of his power. y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. I'm going to say that again. Voy a decirlo otra vez. He upholds all things Él sustenta todas las cosas by the word of his power. con la palabra de su poder. And I want y'all to help me teach that, preach that. Y yo quiero que ustedes me ayuden a enseñar y predicar eso. Jesus upholds everything, Jesús sustenta todo, not by the power of his word, no por el poder, por but la by palabra the de su poder, word of his power. sino por la palabra de su poder. Look at your neighbor and say, he doesn't uphold it Mira al que está a tu lado y dile, él no aguanta by the power of his word. por el poder de su palabra, He upholds it él lo sustenta by the word por la palabra of his power. de su poder. Again, we've talked about that Hablamos de at esto least 3 times in this church. por lo menos 3 veces en esta iglesia. If it's said that he upholds everything Si dice que él sustenta todas las cosas by the power of his word, con el poder de su palabra, that would mean that his word eso significa que su palabra is what gives him power. es lo que le da poder. And that if he doesn't say the right Y thing, si él no dice lo correcto, he doesn't have the power to do the thing. no tiene el poder para poder hacer lo que dice. If you say it is by the power of his word, Si tú dices que es por el poder de now su you're saying the palabra, power is in the word, ahora estás diciendo que el poder está en la and palabra his power is derived by what he y says. su poder deriva de lo que él dice. But with God, Pero con Dios, he upholds everything él sustenta todo by the word por la palabra of his power. de su poder. And that means that his power Y eso significa que su poder was in existence estaba en existencia before he even said a word. antes de que él dijera una palabra. That he already had the power to do it before he spoke it. Ya él tenía el poder para hacerlo antes de que él So the hablara. only thing he speaks Lo único que él habla is what he already has the power to carry es out. lo que él tiene el poder para hacer. Not the power of his word, No el poder de su but palabra, the word of his power. pero la palabra de su poder. God does not overestimate his own strength. Dios no sobreestima su propia fuerza. And so when he gives you his word, Cuando él te da su palabra, he's talking about his strength, él está hablando sobre su fuerza, his might su poder, that he gives to man. el cual le da al hombre. And that if we get his word, Recibimos su palabra we get his power Su poder and his strength y su that he fuerza, gives to man. la cual le da al hombre. The way that we know about his De la power forma que nosotros conocemos su poder is because we heard what he said es porque in his word. escuchamos lo que él dice en su palabra. But his word didn't give him power. Pero la palabra The no le word dio just poder. gave us the word so that we get the faith so that we know what he has the power to do. La palabra nos da la fe para que nosotros entendamos que él tiene poder para hacer lo que él dice que va a hacer. He don't say nothing that he can't Él carry no out. dice nada que él no puede hacer. And he cannot lie. Y él no puede mentir. God, it is impossible Para Dios es imposible for God to lie. para que Dios mienta. So all I got to do Lo único que tengo que hacer is have somebody point me to the right word es alguien que me lleve a la concerning palabra what I'm going through. concerniente a lo que estoy Just pasando. tell me where to find it in the book, Solamente, because then I will learn what God has the power and the strength to do for man. solamente déjame saber dónde puedo encontrar en la palabra lo que necesito para mi situación, porque en él está el poder. Somebody give God a hand praise Alguien le dé un aplauso al Señor for his word. por su palabra. I praise him for his word. Yo lo alabo por su palabra. I was going to go a whole different way, but I want to go back to Psalm 56 real quick. Vamos a ir a Salmo 56. I guess somebody needs to hear his word. Creo que alguien necesita escuchar esta palabra. Somebody that's going through or will go through
Alguien que está pasando o va a I pasar. want you to know that you're going through Quiero que sepas que or mientras that you tú will pasas, go through. o mientras tú I'll say it pases, again. vas a pasar. Somebody that's going through something Alguien que está pasando por or algo getting ready to go through o se something, está preparando para pasar por I algo. want you to know that you're going through something Yo quiero que tú sepas que estás or you pasando will por go algo through it. o vas a pasar. See, I'm saying all that to just say that you're not stuck. Estoy diciendo todo esto para dejarte saber que no estás atorado. When you say I'm going through, Cuando tú dices estoy pasando, that should not be a complaint. eso no debe ser una queja. That should be a reality for you. Eso debe ser una realidad That should para be a ti. testimony for you. Eso debe ser tu When somebody testimonio. says, how you doing? You say, I'm going through. Cuando alguien te pregunte cómo estás, I tú know debes what decir, his word estoy says. pasando, sé lo que dice And su so I'm palabra. testifying. Estoy I'm testificando. praising God. I'm going through. Estoy alabando a Dios porque estoy pasando. Yea, though I walk Aunque camine, through. aunque Somebody pase, shout through. aunque pase. David, looking at his circumstance, David- says, yea, though, though I walk David pasando por through las the circunstancias. valley of the shadow of death, he said, I will fear no evil. Mientras David Now, pasaba if por he las wrote, circunstancias, yea, though I'm stuck, that wouldn't be a praise. But yea, though I walk through it, that all that death and shadow of death that is around me cannot stop me from my destination. Come on, somebody say, I'm going through. estoy pasando, y como decía el salmista David, And the devil can't stop me. aunque pase por el valle de sombra de muerte, no I temeré got a mal word. ninguno. El diablo no me puede aguantar porque tengo Somebody una say, I got a palabra. word. Tengo una palabra. I press toward the mark, Voy hacia la meta. going through. Estoy pasando. No weapon formed against me shall prosper. Ninguna arma contra mí prosperará. Say, I'm going through. Estoy pasando. If God be for us, Si Dios con nosotros, who can be against ¿quién us? con nosotros? I'm going through. Estoy pasando. Greater is he that is within me Grande es el más grande than que he está that's in the conmigo world. que aquel que está en el I'm mundo. going through. Estoy pasando. Hast thou not known? Hast thou not heard that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary? The Bible said there is no searching of his understanding. He giveth power to He giveth power to the faint. He said, to them that have no might, he increases strength. He said, even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord, somebody say going through, shall renew their strength going through. They shall mount up with wings as eagles. He said they shall run. Come on, somebody run. And look at your neighbor like this. Say, I'm going through. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint going through. Okay, 5 of you got it. Somebody give God a praise for going through. Dale un aplauso al Señor porque estás pasando por lo que está pasando, pero Dios está contigo. Going through. Estás pasando. You know, some of us already got a testimony Algunos de nosotros ya hemos tenido that we're not testimonio. really worried about tomorrow because we already been through so much stuff. No estamos preocupados por el mañana porque That ya the hemos devil had pasado thrown por tanto. everything that hell had to try to stop us. And so now we already got experiences that God brought us out of that too. We're going through. El diablo nos ha tirado de aquí y de allá, pero ya sabemos, tenemos una experiencia, un testimonio de que Dios nos va a permitir pasar al otro lado. Psalm 56. Salmo 56. This is a psalm of David. Este es un salmo de David. Mishtam.
something to teach with. algo para que él usa para enseñar. And this is a psalm of David Y este es el Salmo de David when the Philistines para cuando los took filisteos him in Gath. lo tomaron en Gad. Now, to comprehend the position that David is in, La posición donde está David, you have to recognize that David took down their greatest warrior ever in Goliath. tú tienes que entender que David había derrumbado a uno de sus mayores guerreros. If you was with a family Si tú estás con una familia and you are the one that fought their toughest son y tú fuiste uno de los que peleó con uno de sus más in fuertes this day and hijos time en este tiempo and killed him y lo mataste and cut his head off y le cortaste su cabeza and took his sword, y tomó la espada and then you ended up at their house. y después tú terminas en su casa. Ooh, this is a bad situation. Esta es una situación muy mala, But it gets worse pero empeora when you are an Israelite cuando tú eres un israelita and you are in their country y estás en su nación and you did that and now they've got you. y tú hiciste eso y ahora te tienen a ti. But sometimes God likes to stack the odds against us. Pero muchas veces Dios nos pone en situaciones así, que parece todo en contra. There was a song when I was a kid that we used to sing. Había una canción cuando yo era niño que That said- cantábamos He may not come que decía, Él quizá no viene when you want him, cuando tú quieres, but he's right on time. pero Él siempre llega a tiempo. Is there anybody in here that knows that there was a time God showed up late and still was on time? Hay alguien aquí que sabe que Dios quizá Oh, I parecía can tell you about God being late, que llegó tarde, pero Él siempre but llega a still being on tiempo. time. Él siempre llega a tiempo. When we didn't have any money Cuando no teníamos ningún dinero and had put the last $20 in the y offering, pusimos los últimos $20 en la ofrenda, I can tell you about a God who we went 3 straight months te puedo hablar de un Dios. Pasamos 3 meses and couldn't pay our mortgage. que no pudimos pagar nuestra And the hipoteca. bank kept calling saying, we're going to take your house. Y el banco llamaba y decía que iban a quitarnos la casa. But in that instance, Pero en ese instante, God did not allow them to take our house. Dios no le permitió que nos quitaran la casa. But He allowed it to be stretched out Él permitió que se estirara month after month. mes tras mes. But then when He showed up, Pero cuando Él se presentó, He was still on time. estaba a tiempo. I told you about a God Te hablé de un Dios, te dije who, while I was going through que surgery, mientras yo estaba en mi cirugía and my dad was an X-ray y technician, mi padre estaba ahí al lado mío, came out and told Mom they lost me, I le died. dijo a mi mamá que murió, They tried to shock me. trataron de They tried to do revivirme, everything to get my heart started again. trataron de que mi corazón reviviera otra But He vez. came out and said, Mary, they lost him. Pero le dijo, Mary, lo perdimos. There God was, Ahí estaba Dios. late again, Parecía tarde, but still on time. pero a tiempo. He does not function according to our time. Él no funciona según nuestro tiempo. Again, Isaiah 57:15 Isaías 57, says 15 He inhabiteth eternity. dice que Él habita en la eternidad. So that means He's in yesterday, Significa que Él está en el ayer, today, en el hoy and tomorrow, y en el mañana all at the same time. al mismo tiempo. God is still in my past. Dios todavía está en mi pasado, He is still in my present. está en mi presente And He is already in my y future. ya Él está en mi futuro.
That is the only way that God could have carried my sins to the cross. Esa fue de la única forma que pudo llevar mis pecados a la I cruz. was not born yet. Yo no había nacido todavía. But Jesus 2,000 years ago Pero Jesús 2000 años atrás was in my right now, estaba en mi ahora, in your right now, en tu ahora, in your tomorrow, en tu mañana, and at the cross was able to get every sin you would ever commit y en la cruz pudo because he's a God tomar todo pecado that que tú cometiste, inhabiteth eternity. porque Él es un Dios que habita en la eternidad. So when it looks like to us, all right, when it's all messed up, Él dice because que he's todo- standing where he sees it's all right. Él dice que todo va a estar bien aunque no parezca, porque Él está parado donde todo ya está bien. Look at somebody, give him a high five and say, it's all right. Dale un 5 al que está a tu lado Right y dile, now. todo está bien ahora. Tell him everything for me Todo para mí is all right. está bien. It just may not be in my present, No está quizá en mi presente, but it is in my eternity somewhere. pero está en algún lugar en mi eternidad. It's all right. Está todo bien. I might be going through, Está quizá pasando, and I'm going to get to all right in a pero minute. voy a estar bien en un minuto. If you just keep pressing, you're going to see it's all right. You're going to see what he sees. You're going to get to where it's. Somebody give God a praise. Come on. Sí. We by faith are saying, it's going to be all right. It's going to be all right. It's going to be all right. And Jesus is over here saying, it's all right now. Por fe decimos todo está bien, pero Jesús nos mira y dice todo va a estar bien. David is taken by the Philistines. es tomado por los filisteos. And here is the psalm Y este salmo that he shares with us. que Él comparte con nosotros. Be merciful unto me, O God, for man would swallow me up. He fighting daily oppresses me. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. My enemies would daily swallow me up, for they be many that fight against me, O thou most high. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Somebody say, what time I am afraid. En el tiempo que yo tengo Say it miedo, again, temor, what time I am afraid. en el tiempo que tengo temor, David did not say he's never afraid, but he said, what time I am afraid. David no dijo que no tenía miedo, sino dijo en el tiempo que tengo temor. It's not going to stay like it is. Porque no se va a quedar las cosas como están. I'm not going to stay in that posture the rest of my life. No voy a quedarme en esta postura por el resto de mi For he vida. said in verse 3, Porque dice en el versículo what 3, time I am en afraid, el día que temo, I will trust in thee. yo en ti confío. I'm going to get over my fear. Voy a superar mi temor, mi miedo. I'm going to say it again. I am going to get over my fear. Voy a superar mi temor And I will trust in him. y yo confiaré en él. There's not a lot of wills that man does in the Bible. No hay muchas cosas con firmezas que el hombre hace en la David Biblia. does two of the wills. David I habla de will dos de trust ellos. in him and I will bless the Lord. Voy a confiar en él, dice David, y I will bendeciré al Señor. praise the Lord. Y alabaré al Señor. He knew that even though I'm afraid, Él sabe que, I'm going to trust in God. aunque él sienta temor, ve a confiar en Dios. Why? Look at somebody say, why? Mira al que está a tu lado y dile, ¿por qué? Tell them, read verse 4 right now. Lee versículo 4. In God I will what? En Dios alabaré su palabra. See? I'm going to praise his word. Voy a alabar su palabra. He said, in God I have put my trust. En Dios he I will confiado. not fear what flesh can do unto me. No temeré que puede hacerme el hombre. It sounds like David is bipolar, Sonaría como si David fuera bipolar.
except that we recognize excepto que reconocemos the fact that he was afraid, el hecho de que él tenía miedo, but then he grabbed hold of a word from God. pero entonces él aguantó la palabra de Dios. And he knows that whatever God Y él says sabe que lo que Dios is diga because God has the strength es porque Dios tiene la and the fuerza might y el poder to do for man para what he hacer says. por el hombre lo que él dice que va a hacer. So I'm afraid. I just need somebody to give me a word. God, give me a word Tengo on temor, this situation. pero And necesito when la palabra I de get Dios. your word, I will praise your word. Necesito la palabra de Dios para esta situación y cuando tenga tu palabra Yeah, voy you may entonces a see alabar. me still in the situation, but you didn't hear what he said. Tú quizás estés en la situación, pero es porque tú no escuchaste lo que That Dios makes te all dijo. the difference. That while man sees you in the same situation, Mientras el hombre te ve en la and misma even the ones that situación, oppress you see you in the same situation, and they think they've got you, but they didn't hear what God said. los que te oprimen quizás te tienen oprimido, pero ellos no escucharon They lo que Dios didn't te hear dijo. when God said, I'm getting ready to bring you out. Ellos no escucharon cuando Dios I'm te dijo getting que ready te to iba a deliver you sacar, from the bondage of your enemy. que te iba a hacer libre. You going through. Tú estás That's pasando. why God sent this word, to let you know you're going through. Por eso es que Dios envió tu You're not even palabra. stuck right now. You're pressing through right Tú no now. estás atorado, tú estás So pasando. you may as well praise him like David for his word. Mejor adóralo como David por Somebody su grab palabra. that word and give God praise for his word that I'm going through. Dale un aplauso al Señor por su I'm not going palabra. to be stuck on stupid. No voy a estar atorado. And the devil make me think the way it is, it's always going to be like this going through. Y que el diablo me haga pensar I got que a esta word es la now. forma que siempre va a ser. Ahora tengo una palabra. When I go back, I'm going back stronger. Cuando yo vuelva, volveré más fuerte. David said, in God, David dijo, I will praise his word. en Dios alabaré su palabra. In God, I have put my trust. En Dios he confiado. I will not fear what flesh can do unto me. No temeré que puede hacerme el hombre. And then he goes from that Entonces de ahí, to let us know what the enemy does while we're trusting God and God's word. Él nos deja saber lo que él hace el enemigo mientras nosotros confiamos en la palabra de Dios. He said in verse 5, every day they rest my word. Versículo 5, todos los días ellos pervierten All mi their causa. thoughts are against me for evil. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Do you know that sometimes the enemy Tú sabes que a veces el enemigo will fight you with your word? pelea contigo usando tus palabras contra ti. But don't build your faith on your word. Pero no construyas tu fe en tu palabra. Build your faith Construye tu fe on God's word. en la palabra de Dios. There's some people Hay personas that they respect their word que respetan su palabra more than they respect God's word. más de lo que respetan la palabra de Dios. Because they are so committed to keeping their word. Porque ellos están tan comprometidos en mantener su And they will palabra. say, but I promised them, so that's why I'm going to do it. Y ellos dicen, yo le prometí esto, por eso es que lo estoy haciendo. Even though what they're doing is wrong for them and them. Inclusive cuando lo que están haciendo está mal para ellos y para But los they otros. stand on their word. Pero están parados en su palabra. Even when God's word says something different. Inclusive cuando la palabra de Dios dice lo They are contrario. more committed to their Están más word. comprometidos con than su to God's palabra word. que con la palabra de Dios. I have watched that over these past few years. Yo he visto eso durante estos últimos Folks will años. stand their ground because I promised them I'm going to do it. And they forget that God's word should be reverenced way above their word. Personas que están It cumpliendo don't su matter palabra. what I said once I recognize that it is against the word and the will of God. I will backtrack
on my own word and stand on what God said. No importa lo que haya dicho, no importa mi palabra, I si yo don't me care doy, if I promised it, no importa si yo lo prometí. because his word's more important. Si va en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es más importante. And so you can wrest my words against me and say, but you said, but that was in ignorance and stupidity, and that could take me to hell. But now I read in God's word, and I heard God's word. I'm going to do what Jesus says. Y tú puedes decir que yo lo prometí, pero yo me di de cuenta que eso iba en contra de la palabra de Dios. Y But you prefiero promised confiar you en was la going to give palabra me de a Dios. dime. I ain't giving you nothing. Now I see what you was going to do with it. I don't care what I said. Not giving you a thing. What I was giving you was not working to help you. It hurt you. I'm out. Reverence God's word Reverencia la palabra de above Dios your own. sobre la tuya. Don't matter who you promised when. No importa lo que prometiste. Once God shows me it's contrary to his will, I'm out. Cuando lo que yo dije va contrario a la palabra de Dios, no, me salgo. You know what? I see how that. Do you feel that? ¿Tú sientes Look eso? around, please. Look at there. Mira a tu alrededor. Once I find it's contrary to God's word, Cuando yo sé que va my en word contra is over. de la palabra de Dios, mi You can palabra wrest no it against vale me, nada. hold it against me. You can call me a liar. But before I knew you, I promised God I would serve him. Tú puedes llamarme un mentiroso, tú puedes decir que yo engaño, pero antes de conocerte a ti, conocí a Came Dios. over here to stay, Lord, till I die. Y me voy a quedar aquí salvo hasta que muera. I don't care if help me. I don't care if it's your husband or your wife that you promised something to. No importa si tu esposo o tu esposa al cual tú le Once you prometiste find out it's algo. contrary to God's word, Cuando tú te enteras que va en contra if de they la try palabra to de get you to Dios, sin, smoke that dope with them, smoke that marijuana, I don't care if they legalize it. It's not legalized in God's mind. no importa si quieren que fumen marihuana o no, que digan que es legalizado, no está legalizado en la Galatians palabra de 5. Dios. Witchcraft. La Revelations brujería. calls it sorcery. Both are from the Greek word pharmakia, which means the use of drugs. Y cuando habla de la brujería en el libro de Apocalipsis, habla también del uso de drogas. And all of those pharmakias in the Y Bible, todas esas cosas que dicen en la Biblia, sorcerers, witchcraft, brujería, drug dealers, drug magia, abusers, la uso every de one of them drogas. go to hell. todos y cada uno de ellos, si no se arrepienten, van para el Man infierno. can legalize it, El hombre lo puede legalizar, but that's still contrary to the word of God. pero todavía sigue siendo contrario a la palabra de Dios. I'm on God's side. Yo estoy del lado de Dios. Amen, Tim. So every day they rest his word. Todos los días ellos pervertían su palabra. David said in verse 5, all their thoughts are against me for evil. Y todos sus pensamientos contra mí son mal. Verse 6, they gather themselves together. Se reúnen, They hide themselves. se esconden, They mark my steps miran atentamente mis when pasos they wait for my soul. como quienes acechan mi alma. Shall they escape by iniquity? Pésalos según su iniquidad. In thy anger cast down the people, O God. Oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Now he starts talking to God and he says, Ahora comienza a hablar Thou con Dios telleth my wanderings. y dice, mis huidas tú has contado. Put thou my tears into thy bottle. Pon mis lágrimas en tu redoma. Are they not in thy book? ¿No están ellas en tu libro? Be careful if you're making God's child cry. Ten cuidado si hace llorar a uno de los hijos de Dios. Verse 9, when I cry unto thee, Versículo 9, serán luego then shall mine enemies serán luego vueltos atrás mis enemigos, turn back. el día que yo a ti clamare. This I know, Esto sé, for God is for me. que Dios está por mí. And now praise break time. Y ahora es tiempo de alabanza. Firework time. Praise break time. Fuegos artificiales. This man is captive by his enemies. Este hombre había sido capturado por sus He enemigos. starts off afraid, but Comienza now con by the temor. time he gets to verse 10, it's like praise break, praise break. Pero Can I ahora get que up? empieza a alabar, Praise break. Because he gets in verse 10 and he said, in God dice en Dios, versículo 10, will I praise his word. alabaré su palabra. In the Lord En Jehová, will I praise his word. su palabra alabaré.
He didn't say, I will praise him because he brought me out. Él no dijo, yo lo estoy alabando porque me sacó de Because aquí. in this psalm, he's still in. Porque en este salmo él todavía But estaba he's en la got a situación. word. Pero él tenía una He's coming palabra out. que iba a He don't salir. even tell you what God said. Él ni tan siquiera te dijo lo que That's Dios what dijo. it's about. It's a private word. Es una palabra It's privada. between him and God. Es entre él y Dios. He didn't even write down where the enemy could see what God's saying, but he just says, but I know what he just told me. I'm going to praise him for his word. Yo sé lo que él me dijo y lo voy a alabar por su palabra. And while the enemy thinks they have me in Gath, Y mientras el enemigo piensa que me tiene en Gad, the land of the la Philistines, tierra de los filisteos, called Gath, llamado Gad, what's tight about this psalm, lo que es Awesome. tremendo de este salmo, there's got to be a word tight. What word did you use for tight? I search and it's tremendo. Tremendo? Tremendo. Tremendo. Somebody say tremendo. While David Mientras David is in Gath, está en Gad, what he sees lo que él ve in verse number 4, en el versículo número first two 4, words are what? las primeras dos palabras son ¿qué? Verse 10, first two words are what? Versículo 10 es de Verse ¿cuál? 11, first two words are what? Versículo 11 que dice, The enemy el enemigo thinks they've got David surrounded. piensa que tienen a David But he knows that between them and him acorralado, pero él sabe is his God. que entre ellos So he y says, David, I'm in God. I'm going to praise him for his word right where I'm at. Forget them. I'm in God. You can be in prison tú puedes estar en and prisión, give God a jailhouse praise Pero that darle- opens up the prison doors. al Señor una alabanza que abra las puertas de la Because prisión. while they think they've got you, you're in God. Porque mientras tu enemigo piensa que te tiene, tú estás en Look Dios. at your situation Mira tu that situación. thinks it has you trapped. Esa cosa que te tiene And tell atrapado. your situation, I'm praising God because while you think you got me, I'm in Him. Give God a hand praise. Yo voy a Come on. alabar a Dios porque mientras tú piensas que me tienes, yo estoy en Él. Somebody shout, I'm in God. Alguien que diga, yo estoy en Dios. So I'm going to praise Him for His word. Lo voy a alabar por su palabra. Come on, say it again. I'm in God. Yo estoy en Dios. I'm going to praise Him for His word. Voy a alabarlo por su palabra. My situation doesn't have me trapped Mi situación no me tiene atrapado because I'm in God. porque estoy en Dios.